প্রয়াত ভারতের আর্থিক সংস্কারের জনক মনমোহন সিংহ। 92 বছর বয়সে প্রয়াত দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ গতকাল রাতে দিল্লির এইমসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। কাল পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আজ বন্ধ রাখা হয়েছে সমস্ত সরকারি কর্মসূচি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকেও করা হবে শোক প্রকাশ। মনমোহনের প্রয়াণে 7 দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ শায়িত আছে মতিলাল নেহেরু মার্গের বাসভবনে গিয়ে মনমোহন সিংহকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শ্রদ্ধা জানালেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল ও প্রিয়ঙ্কাও। चलिए तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। Dr. Manmohan Singh's passing is the end of an era. Manmohan Singh ji in his life, the contributions he made, policy making, to economic growth, to being the governor of the RBI, to be a finance minister, to be the prime minister, he led from the front. He will be remembered for, I think, his honesty and humility, and as a person who was someone who had friends across parties, and I think in all his life he kept India first, his nation first. He was a true son of India, and we all miss him today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul, but the initiation in 91, when he opened up the economy, he was instrumental in getting the Indo-US civil nuclear deal, which put India on the map. There are many contributions, and I think his story is yet to be told. But he had a full life. My condolences to him, his family.